Boa tarde, estamos no auditório da Câmara Municipal das Lajes das Flores neste dia 10 de outubro de 2015 e temos o prazer de ter entre nós o missionário Evaldo Frank, que vem proferir uma conferência no âmbito de um trabalho que vem fazendo no mundo inteiro desde 1953. O missionário Evaldo Frank nasceu em 1933 na Alemanha. Desde 1953 está ao serviço do Senhor a pregar o eterno Evangelho de Jesus Cristo. Nestes últimos 50 anos, pregou mais de 9.000 sermões em mais de 600 cidades e mais de 150 países. Tem dedicado o seu tempo ao Senhor até o momento atual, utilizando mesmo as horas de voo para a preparação de manuscritos. Viajou mais de 10 milhões de milhas de avião durante os últimos 50 anos. A palavra original de Deus está a ser transmitida através de programas de rádio e televisão que atualmente são realizados nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Roménia, Rússia e América do Sul e desde o mês passado no Paquistão e toda a zona ao redor. No continente africano, a colheita é particularmente grande. Milhares de pessoas se reúnem em muitas cidades para o ouvir. Em 1974 foi inaugurado o Centro de Missão Internacional de Krefeld, que dispõe de alojamentos para visitantes, de uma impressora própria, oficinas, salas de processamento, instalações técnicas, permitindo fornecer literatura por todo o mundo, CDs e DVDs. As reuniões mensais no Centro Missionário de Krefeld são assistidas por crentes de toda a Europa e de outras partes do mundo, com a finalidade de ouvir a Palavra de Deus. Cada primeiro fim de semana de cada mês vêm pessoas de todas as partes da Europa e até mesmo do outro lado do oceano para ouvir a Palavra, e milhares de pessoas em todo o mundo presenciam ao vivo através da ligação à internet. As pregações podem assim ser ouvidas em todo o mundo e em cada mês enviam-se grátis mais de 11.000 DVDs por todo o mundo. Grandes igrejas, grupos caseiros e filhos de Deus individualmente são abastecidos com alimento espiritual em 172 países. Todos os verdadeiros crentes podem, desta forma, fazer parte do que Deus está a fazer no presente. A todos aqueles que vieram, a todos aqueles que estão presentes, aos irmãos que acompanham esta missão e que estão aqui connosco pela primeira vez nos Açores e que vieram diretos para a Ilha das Flores, ou seja, não conhecem nenhuma ilha dos Açores senão as Flores, o nosso muito obrigado. É um momento de particular emoção para nós também, podermos contar com a vossa presença nesta pequeníssima ilha. Muito obrigada a todos. Em nome da Câmara Municipal também o meu muito obrigado por estarem a ocupar este espaço onde toda a cultura é permitida e bem aceita e bem recebida, e o nosso muito obrigado pela vossa presença. Vamos passar a palavra ao irmão Evaldo Frank e ao seu assessor e tradutor, que vai fazendo a tradução simultânea daquilo que o irmão tem para nos dizer. A todos muito obrigada, muito boa tarde. Saúdo a todos cordialmente. In dem teuren Namen unseres geliebten Herrn. No precioso nome do nosso amado Senhor. Ich bin es nicht gewohnt, in deutscher Sprache international übersetzt zu Eu werden. não estou acostumado a ser traduzido da língua alemã internacionalmente. Deutsch predige ich nur in Deutschland. Em alemão eu só prego na Alemanha. In der ganzen Welt nur in Englisch. Em todo mundo somente em inglês. Ich habe also große Not, in Deutsch zu predigen. Tenho grande necessidade de pregar em alemão Durch einen Übersetzer. através de tradutor. Seid herzlich willkommen. Sejam bem-vindos de todo o In dem coração. teuren Namen unseres Herrn Jesus Precioso Christus. nome do nosso Senhor Jesus Es ist Cristo. für mich ein wirklich besonderes Para mim Vorrecht, isso é realmente privilégio especial. heute hier zu sein, Estar hoje aqui, auf dieser Insel, nesta ilha, die sich auf halbem Wege nach Amerika, que está a meio caminho da América, zwischen Europa entre und a Europa e os Amerika, Estados Unidos. einfach sehr schön. Muito bonita. Der Name Flores bedeutet ja
Blumen. O nome flores significa flores. Also wir sehen überall grün und es blüht. Nós vemos em todas as partes verde as Die flores. Hauptsache ist wirklich die Verkündigung des Wortes O Gottes. principal é realmente o anunciar da palavra de Deus. Und es geht alles in Erfüllung, was Gott gesagt hat. E tudo se cumpre o que Deus disse. In der Heiligen Schrift ist der ganze Heilsplan vorausgesagt worden. Todo o plano da salvação já foi predito na Santa Gott Escritura. hat schon dem Adam im Garten Eden gesagt, Deus já disse a Adão no jardim do Éden dass der Same Gottes kommen wird und uns die Erlösung schenken. que a semente de Deus viria e nos traria a salvação. Die ersten Menschen lebten in Verbindung mit Gott. O primeiro homem viveu em ligação com Deus. Jeden Abend kam Gott, der Herr, in den Garten, Toda a noite o Senhor descia ao jardim. hatte Gemeinschaft mit Adam und Tinha Eva, comunhão com Adão e Eva, wie es geschrieben como está steht. escrito. Aber dann geschah etwas Furchtbares. Então sucedeu uma coisa terrível. Im Paradies war auch eine Schlange. No paraíso também havia uma serpente. Und das ist die große Not. E este é a grande Es kam ein Tag, an dem Eva nicht wachsam war. Houve dia em que Eva não estava atenta Und Gott, der Herr, hatte ja gesagt, e Deus, o Senhor, havia dito zu Adam a gesagt, Adão: von allen Bäumen dürft ihr de essen, todas as árvores podeis comer, nur von diesem einen nicht. só desta uma não. Und Satan kam E Satanás veio zu Eva a Eva und hat ein e Fragezeichen gemacht. colocou uma pergunta. Hat Gott wirklich gesagt, Será que Deus disse mesmo? ihr werdet sicher nicht sterben? Com certeza vocês não irão morrer? Gott hatte gesagt, Deus havia dito: welches Tages ihr davon essen no werdet, dia no qual comerdes dessa werdet árvore, ihr des Todes sterben. morrereis a Bis morte. dahin gab es keinen Tod, Até aí não havia morte. gab es nicht. Não havia. Aber Gott hatte gesagt, Mas Deus havia dito: bei Gott gilt der Gehorsam. para Deus vale a obediência. Mit Ungehorsam kann Gott nichts anfangen. Com desobediência, Deus não pode começar Absolut nada. nichts. Absolutamente nada. Ungehorsam und Unglaube Desobediência e incredulidade sind ein Paar. são conjunto. Casal. Glaube und Gehorsam Fé e obediência gehören zusammen. também fazem uma unidade. Abraham glaubte Gott Abraão creu em und Deus tat, was Gott ihm e ele gesagt hat. fez o que Deus lhe disse. Und sah die Verheißung E ele erfüllt. viu a promessa cumprida. Ungehorsam war mit Unglauben verbunden. Desobediência estava ligada à incredulidade. Glaube verbindet uns mit Gott. Fé nos une a Deus. Der Glaube, wie die Schrift sagt, A fé, como diz a Escritura, nicht der Glaube einer Religion. não a fé de uma religião, Nein, wie Não. die Schrift sagt. assim como diz a Escritura. Jesus Christus, unser Herr, sagte, Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: wer an mich glaubt, wie die Heilige Schrift quem sagt, crer em mim, como dizem as Santas darauf Escrituras, kommt es an, disso depende zu tudo. glauben, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Crer o que Deus disse na sua palavra. Wir können zu 1. Mose 15 Podemos ir zurückgehen. para Gênesis capítulo 15. In Vers 13 gab Gott die Verheißung, No versículo 13, Deus deu a promessa dass das Volk Israel nach 400 Jahren befreien que will. ele iria libertar os filhos de Israel após 400 anos. Das war eine Verheißung. Isso foi uma promessa. Als die Zeit erfüllt war, Quando o tempo havia cumprido, erschien Gott dem Mose im feurigen Busch. Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. Und der Herr sagte zu Mose, E o Senhor disse a Moisés: ich gedenke meiner eu Verheißung lembro da minha promessa und bin e gekommen, vim das Volk zu para befreien. libertar o povo. Ich sende dich Eu te envio und werde mit dir e sein. serei contigo. Zuerst gibt Gott Verheißung Primeiro, Deus dá uma promessa. und dann erfüllt was E verheißen. depois ele cumpre o que ele prometeu. In 1. Mose 18 Em Gênesis 18, sprach Gott zu Abraham, Deus falou a Abraão: in einem Jahr von jetzt a partir de um ano
em um ano a partir de werde agora, ich wiederkommen eu retornarei und deine Frau wird einen Sohn e a haben. tua esposa terá um filho. Abraham war ein alter Mann, Abraão era um homem velho, 100 Jahre. 100 anos. Sarah war 90. Sara tinha 90. Sie hatten keine Eles Kinder. não tinham filhos. Aber Gott, der Herr, gab die Verheißung. Mas Deus havia dado a promessa. Und Abraham schaute nicht auf sich, E Abraão não olhou para si, nicht auf die não para as Umstände. circunstâncias. Er glaubte Gott. Ele creu em Deus. Und er sah die Verheißung E erfüllt. ele viu a promessa se cumprir. Es ist einfach wichtig, dass wir É begreifen, muito importante que nós entendamos dass der ganze Heilsplan unseres que Gottes todo o plano de salvação de Deus auf Verheißungen gegründet está ist. fundado em promessas. Und ich möchte, dass wir ein paar Bibelstellen E eu lesen, quero que nós leiamos algumas passagens damit ihr bíblicas wisst, worum es geht. para que saibamos do que se Nämlich trata. darum, dass Gott erfüllt, Que Deus cumpre was er in seinem Worte o que verheißen Ele hat. prometeu na sua palavra. Lesen wir Josua Kapitel 23. Vamos ler em Josué, capítulo Josua 23, Vers 14. Josué 23, Da bestätigt der Mann Gottes, versículo 14. dass alles, was Gott verheißen hat, Aqui o homem de Deus ele Erfüllung gefunden hat. confirma que tudo que Deus Josua prometeu 23, Vers se cumpriu. 14. Josué 23, versículo Bitte. 14. Ja, E eis que vos hoje pelo caminho de toda a terra, vou pelo caminho, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. es ist einfach urgewaltig. É muito poderoso. Zu wissen, Gott meint, was er sagt Deus pensa o que ele diz und sagt, was er e diz o meint. que ele pensa. Auf Gott können wir uns Nós verlassen. podemos nos afirmar em Deus Sein e Wort confiar em Deus. ist ein Befehl. A sua palavra é uma ordem. Als er sagte, es werde Licht, Quando ele disse haja luz, wurde es Licht. houve luz. Alles, was Gott spricht, Tudo que Deus fala, das geschieht. isso acontece. Aber wir müssen es Mas glauben, nós temos que crê-lo es erfüllt zu para sehen. vê-lo cumprido. In 1. Könige 8 Em 1 Reis, wird capítulo uns 8, noch einmal gesagt, mais uma vez nos é dito dass Gott alle Verheißungen gehalten und que eingelöst hat. Deus cumpriu todas as promessas. 1. Könige 8, 1 Reis, Vers capítulo 8, 56, versículo 56. neu die Bestätigung, Aqui novamente a dass confirmação Gott zuerst que Verheißungen Deus gibt primeiro dá promessas und dann erfüllt, was er e gesagt hat. depois ele cumpre o que Ja. ele disse. Bendito seja o Senhor, Ja. que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Das, was Gott dem Volke Israel verheißen Que hat, Deus prometeu ao povo Israel, hat er erfüllt. ele cumpriu. Was er der Gemeinde O que verheißen, ele prometeu para a igreja, a gente das hat er ele erfüllt. cumpriu. Und die Hauptverheißung in unserer Zeit E a ist principal promessa no nosso tempo é in Johannes 14. em João 14. Ich gehe hin, euch die Städte zu Eu bereiten. irei vos preparar um lugar Und ich komme wieder, e eu voltarei euch zu mir zu para nehmen, levar-vos comigo, damit ihr seid, wo ich para que bin. estejais lá onde eu estou. Gott hat einen Erlösungsplan. Deus tem um plano de salvação. Und das müssen wir einfach Isso begreifen. nós temos que compreender Und müssen uns in diesen Plan Gottes e einfügen. temos que nos introduzir nesse plano. Gott hat die Erde in 7 Tagen Deus geschaffen. criou o mundo em 7 dias, Er sprach und es geschah. ele falou e sucedeu. Und dann ruhte er am 7. Então no Tag. 7º dia ele descansou. Ein Tag bei Gott Dia para Deus ist für unsere 1000 Jahre. como para nós 1000 anos. So steht es im 2. Assim Petrus. está escrito no 2 Im Pedro, dritten no Kapitel. capítulo 3. So steht es in
Psalm Assim 90. também está escrito no Salmo Ein 90. Tag bei Gott Dia para Deus ist wie unsere 1000 é como Jahre. para nós 1000 anos. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte Se schauen, olharmos na história da humanidade, dann waren von Adam bis Abraham então de Adão até Abraão 2000 Jahre. haviam 2000 anos. Von Abraham bis Christus De 2000 Abraão até Jahre. Cristo mais 2000 Und wir haben anos. wieder 2000 E Jahre. agora nós temos novamente 2000 anos. 6000 Jahre sind vergangen. 6000 anos já passaram. Und das 7. Jahrtausend E o sétimo milênio wird das 1000-jährige Reich sein. será o milênio. Es steht Reinado fünfmal 5 vezes está in escrito Offenbarung em 20, Apocalipse 20 dass wir mit Christus 1000 Jahre que nós regieren. reinaremos com Cristo por 1000 anos. Von der Heilsgeschichte aus betrachtet Da história da salvação vendo sind isso, wir jetzt am Ende der estamos Gnadenzeit. agora no fim do tempo da graça, Ganz nahe vor der bem Wiederkunft próximos Jesu ao Christi. retorno de Cristo. Und deshalb muss das Evangelium Por isso o evangelho allen Völkern tem gepredigt que ser werden. pregado a todas as Das povos wahre, e das nações. volle O Evangelium verdadeiro, o pleno mit evangelho, allen com Verheißungen, todas as promessas die Gott uns gegeben Deus hat. nos deu, Denn alle Verheißungen porque Gottes todas as promessas de sind Deus Ja und sind são Amen. sim e amém. So steht es geschrieben. Assim está escrito Im 2. Korinther, em 2 Coríntios, im 1. primeiro Kapitel, capítulo. Vers 20, versículo 20, 21, versículo 21, 22, versículo 22, dass alle Verheißungen, que todas as die Gott promessas uns gegeben que hat, Deus nos deu die sind Ja und Amen. são sim e amém. Die sind São 100%. 100%. Gott braucht sein Wort nicht zu ändern, aber wir müssen glauben, Mas nós temos que crer damit die Verheißungen durch uns para Erfüllung que as finden. promessas se cumprem através de nós. Und das ist das große Geschenk Gottes. E esse é o grande presente de Deus. Glaube ist ein Geschenk Gottes. A fé é um presente de Deus. Und der Glaube verbindet uns mit Gott. E a fé nos une a Deus. Dann kommt der Geist Gottes über Então o uns Espírito de Deus desce sobre nós und führt uns in das Wort e nos hinein. introduz na sua palavra. In Römer, dem 9. Kapitel, Em Romanos, no capítulo im 9, 8. Vers, haben wir etwas no Besonderes. versículo 8, nós temos uma coisa especial. Da zeigt der Apostel Paulus, Lá o apóstolo Paulo nos wir werden mostra, es direkt lesen, vamos ler, exatamente, Römer Kapitel 9, Romanos capítulo 9, Vers 8, versículo dass 8, Abraham 2 Söhne hatte. que Abraão tinha 2 filhos, Aber der eine Sohn war ein verheißener mas Sohn filho era o filho da promessa und auf ihm ruhte der Segen. e sobre ele descansou a bênção. Wir lesen jetzt Römer 9, Vers 8. Lemos Romanos 9, versículo 8. Ja, Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. das ist einfach gewaltig. Isto é muito poderoso. Im ganzen Christentum Em toda a cristandade, sagen alle, wir glauben. todos dizem, nós cremos. In jeder Kirche alle Cada glauben. igreja, em todo Wir lugar. glauben, Nós alle cremos, glauben. nós cremos. Aber was glauben Mas Sie? o que eles creem? Glauben Sie Gott? Eles creem em Deus, Glauben Sie, wie die Schrift sagt? creem como dizem as escrituras, Glauben Sie die Verheißung eles Gottes? creem as promessas de Deus, Oder glauben Sie Ihr eigenes ou Glaubensbekenntnis? creem o seu próprio crédulo. Alle Kirchen haben festgelegt, was sie glauben. Todas as igrejas determinaram o que eles creem. Und danach richten sie sich. E eles se orientam de Aber conforme jetzt isso. ist die Zeit gekommen, Mas agora chegou o tempo dass wir zu Gott que nós zurückkommen, voltemos a Deus, zum Wort voltemos zurückkommen, à palavra, zum Anfang ao zurückkommen princípio. und glauben, wie es E geschrieben steht. cremos assim como está escrito. In Galater 3, Em Galatenses 3, Vers 14 steht versículo geschrieben. 14 está escrito. Wir lesen den Vers Vamos direkt, ler esse versículo damit ihr wisst, dass es so para geschrieben que steht. sabais que está escrito. Für mich ist Gottes Wort alles. Para mim, a palavra de Deus é tudo. Ich brauche nichts Eu não anderes, preciso mais outra coisa. nur Gottes Wort. Só a palavra de Deus. Denn Gottes Wort bleibt in Porque a Ewigkeit. palavra de Deus permanece eternamente. In Galater 3, Vers 14 lesen wir. Galatenses 3, versículo 14, nós lemos. Ja, Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. aha.
Es geht immer um die Verheißung. Sempre se trata da promessa. Und alle, die jetzt die Verheißungen Gottes E glauben, todos que agora creem as promessas de Deus werden sie in der Erfüllung sehen. haverão quando se cumprirem. Wer nicht glaubt, Quem não crê, wird nicht sehen. não verá nada. Wer glaubt, Quem vê, wird crê, es sehen. verá. Und wer glaubt, wird es E erleben. quem crê, vivenciará isso. Und in Galater 4, E em Galatenses Vers 4, 28 versículo 28, wird uns gesagt, nos é dito wer die wahren Gotteskinder quem são sind. os verdadeiros filhos de Deus. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Aha, aha, da haben wir es. Aqui nós temos, Nicht nur, wie es bei Israel war, não somos como foi com Israel. dass sie alle gedacht haben, wir sind ja Abrahams Todos Same. pensavam que eram semente de Abraão. Und es steht E geschrieben está escrito in Johannes 1, em João 1, der Herr kam zu den o Seinen Senhor veio aos seus, und die Seinen nahmen ihn nicht mas os auf. seus não o receberam. Aber so viele ihn Mas aufnahmen, quantos o receberam, denen gab er Macht, ele deu o poder Gottes Kinder zu werden, de se tornarem filhos de Deus. nämlich denen, Àqueles die an seinen Namen que glauben. creem no seu nome. Allgemein haben sie Geralmente. nicht aufgenommen, Geralmente eles não o receberam. aber alle, die zum Glauben gekommen sind, Mas todos que chegaram a crer, die aufgenommen haben, que receberam o Senhor, die geglaubt haben, que creram no Senhor, sind Gottes Kinder se geworden. tornaram filhos de Deus. So ist es heute. Assim é hoje também. Nicht nur allgemeiner Glaube, Não uma fé geral, sondern der Glaube, wie er uns in der Bibel hinterlassen mas wurde. sim a fé como nos é testificado na Lesen wir Bíblia. noch ein paar Bibelstellen, Leiamos mais umas passagens besonders bíblicas, auch von Petrus. especialmente de Pedro. Er war ein besonderer Mann Ele Gottes. foi homem especial de Deus. Der Herr hatte zu ihm O gesagt, Senhor havia lhe dito in Matthäus em 18, Mateus 18, er gibt ihm die Schlüssel des Himmelreiches. ele lhe dá as chaves do céu. Zuerst Matthäus 16, Primeiro Mateus 16, er gab die Offenbarung, ele Offenbarung. deu a revelação a ele. Es ist alles auf Offenbarung Tudo gegründet. está fundado sobre a Aber revelação. hier im Petrusbrief Aqui na carta ao Pedro, steht direkt im ersten já Kapitel está escrito geschrieben. diretamente no primeiro capítulo. Ich lese Vers 23 und dann Eu 25. leio o versículo 23 Ja, e depois 1. 25. Petrus, Primeiro Pedro, erstes Kapitel, primeiro capítulo, Vers versículo 23. 23 Ja, e 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. ein ganz gewaltiges Wort. Uma palavra muito poderosa. Ihr seid wiedergeboren worden Vocês foram renascidos aus dem unvergänglichen Samen, da semente incorruptível, der ewige Samen des Wortes a Gottes. eterna semente da palavra de Deus. In Johannes 3 Em João 3, hat unser Herr nosso gesagt, Senhor disse: ihr müsstet von neuem geboren werden. vocês deveis nascer de novo. Sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Não podereis ver o reino de Deus. Denn was vom Fleisch geboren Porque ist, o que é nascido da carne, das ist Fleisch. isso é carne. Was vom Geist O que é geboren nascido do ist, Espírito, das ist Geist. isso é Espírito. Ihr müsstet von neuem Vocês geboren deveis werden. ser nascidos de novo. Ihr müsst das ewige Leben Vocês empfangen. têm que receber a vida Ihr müsst den eterna. Samen des Wortes Vocês têm que aufnehmen. receber a semente da Für palavra. jede Geburt bedarf es des Para Samens. cada nascimento é uma semente é necessária. Und der Same ist das Wort E a Gottes. semente é a palavra de Deus. Nicht, was irgendein Mensch sagt, Não o que uma pessoa diz, sondern das Wort Gottes. mas o que a palavra de Deus diz. Lukas 8, Lucas 8, Vers 11. versículo 11. Der Same ist das Wort. A semente é a palavra. Und deshalb muss das Wort gepredigt Por isso werden. que a palavra tem que ser pregada. Und wenn wir das Wort E se aufnehmen, nós recebemos a palavra, dann kommt der Heilige Geist über então uns. o Espírito Santo desce sobre Und nós. das gesäte Wort E essa palavra que foi hat semeada einen Lebenskeim tem in sich. germe de vida. Und wenn nela. der Regen E fällt, quando a chuva cai, wenn der Heilige Geist über uns quando o kommt, Espírito Santo desce sobre nós, dann sterben wir mit então Christus. nós morremos com Wir Cristo. sterben zu uns selber. Nós
morremos a nós mesmos, damit das Leben Christi durch uns para offenbar que a wird. vida de Cristo se revele através de nós. Deshalb konnte Paulus sagen, Por isso Paulo podia dizer: ich bin mit Christus gekreuzigt. eu fui crucificado com Nun Cristo. lebe nicht mehr Não ich. vivo mais eu. Ich lebe nicht mehr mein Leben, Eu não vivo mais a minha vida, sondern Christus lebt sein Leben durch mich. mas sim Cristo vive a sua vida através de mim. Also wiedergeboren durch den ewigen Samen des Wortes. Renascidos pela incorruptível e eterna palavra de Deus. Die Verkündigung des Wortes ist so wichtig. O anunciamento da palavra é muito importante. Ein Gottesdienst, in dem das Wort nicht verkündigt wird, Culto que é celebrado onde a palavra não é anunciada ist não das tem größte valor. Hindernis zwischen uns und Gott. E é o maior impedimento entre nós e Deus. Und unser Herr musste E o sagen, nosso Senhor tinha que dizer in Matthäus em 15, Mateus 15, in Markus 7, em Marcos 7, vergeblich beten sie mich an, em vão me adoram, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren porque gemacht fizeram haben. para a sua doutrina leis dos homens, Da, wo Dogmen sind, onde há dogmas, wo kirchliche Satzungen onde há sind, sentenças ist alle Anbetung vergeblich. toda adoração é em vão. Da, wo Maria verherrlicht Na onde wird, Maria é adorada, hört Gott gar nicht zu. Deus nem ouve. Nein, es geht nicht. Não, não dá. Gott muss im Geist und in der Wahrheit Deus tem que angebetet ser werden. adorado no Espírito e na verdade. Ich muss euch die Wahrheit Tem que vos sagen. dizer a verdade. Einer muss die Wahrheit Tem que sagen. dizer a Und ich verdade. bin heute hier, E eu estou hoje aqui um euch die Wahrheit zu para vos sagen. dizer a verdade. Ich möchte euch Eu wiedersehen quero rever-vos bei Gott in der lá na Herrlichkeit. glória do Senhor. Und nur die Wahrheit macht uns E frei. somente a verdade nos liberta. Und hier schreibt der E Apostel aqui o weiter apóstolo escreve assim, in Vers no versículo 25. 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Also, E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. das Wort Gottes bleibt in A palavra de Ewigkeit. Deus permanece para sempre. Und das Wort ist es, das wir E verkündigen. esta é a palavra que nós anunciamos. Und alle, die aus Gott sind, Todos que são de Deus hören das Wort des ouvem a Herrn. palavra do Senhor. Es wird uns hier der Heilsplan vor Augen Aqui o plano geführt, de salvação nos é posto diante dos olhos. zum Beispiel in dem zweiten Kapitel, 1. Petrus 2, Por exemplo, no 1 Pedro, capítulo 2, in Vers no 24 versículo 24 und e 25, 25, zuerst primeiro 24, 24, ja, levando ele mesmo o seu corpo, ja, no seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. ja, wir müssen einfach wissen, Nós temos que saber dass wir gesündigt haben, que nós pecamos, in Sünde geboren sind, nascemos no pecado, von Gott getrennt, separados de Deus, dem Tode geweiht. consagrados à morte. Nichts ist auf Erden so sicher wie der Tod. Nada é tão seguro na terra como a morte. Aber unser Herr ist zu uns Mas gekommen, o nosso Senhor veio a nós in einen Fleischesleib, num corpo de carne um unsere Sünden, die wir im Fleischesleibe getan haben, para tirar os nossos pecados que fizemos auf nesse corpo de carne. sich zu nehmen, E ele tomou isso sobre sein si, Blut zu vergießen. derramou o seu sangue. Und gemäß Levitikus 17 E conforme Levíticos 17, ist das Leben im Blute. a vida está no sangue. Das Leben ist im A Blute. vida está no sangue. Und da hat der Sohn Gottes sein Blut Por isso o vergossen. Filho de Deus teve que derramar o seu sangue. In diesem Blute war das göttliche ewige Leben. Neste sangue havia a vida eterna de Deus. Und als er den Preis bezahlt Quando ele hat, pagou o preço, geschah es, aconteceu dass unsere Sünden vergeben que os wurden nossos pecados foram perdoados. und dass wir das Leben aus Gott Que empfangen nós haben. recebemos a vida que vem de Wie Deus. hier Como geschrieben está steht, escrito aqui, in seinen Wunden sind wir geheilt. pelas suas feridas fomos sarados. Und in Vers E no 25, versículo 25, wir gingen alle irre. porque Ja. erreis como ovelhas desgarradas. Ich ging irre, Eu ia wir alle gingen no erro, irre. todos nós Wir andávamos no gehörten einer erro. Gemeinde an, Pertencias a uma igreja, einer Kirche. a uma igreja. Wir gingen auf unseren Wegen. Íamos nos nossos próprios Wir caminhos, gingen alle in der Irre. todos íamos pelo erro. Aber als die Zeit erfüllt Mas war, quando o tempo se haben wir cumpriu, das Wort gehört, ouvimos a palavra. unsere Entscheidung für den Herrn getroffen Tomamos a nossa decisão para o Senhor und geglaubt, wie die Schrift e sagt. cremos como as escrituras testificam. Im 2. Em Petrus, 2 Pedro, im 1. Kapitel,
primeiro capítulo steht geschrieben está escrito in Vers 19, no versículo 19, 2. Petrus 1, Vers 19. So fest, da steht uns nun das prophetische e Wort. temos muito firme a palavra dos profetas. Gott sei Dank für sein Wort. Deus seja louvado pela sua palavra. Himmel und Erde werden vergehen, Céus e terra passarão, aber Gottes Wort bleibt in mas a Ewigkeit. palavra de Deus permanece eternamente. Und dieses Wort ist es, das wir E verkündigen. esta é a palavra que nós vos anunciamos. Nicht unsere Deutung, Não a nossa interpretação, sondern Gottes Originalwort. mas sim a palavra original de Deus. Und deshalb steht auch Vers 20 Por isso geschrieben. também está escrito no versículo 20, Lesen sabendo primeiramente isto, Ja. que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ja, keine Weissagung der Schrift Nenhuma profecia gestattet eine eigenmächtige Deutung. permite uma interpretação particular. Was Gott gesagt O que hat, Deus disse, das geht in Erfüllung. isso se cumpre. Kommen wir zum Thema für unseren Tag Vamos chegar ao tema para o nosso dia in wenigen em Minuten. poucos minutos. Die Wiederkunft des Herrn O retorno do nosso Senhor ist das é o Allerwichtigste. mais importante. Und unsere Zubereitung E a nossa preparação auf den glorreichen Tag para o dia glorioso der Wiederkunft Jesu da Christi. vinda do Senhor Jesus Cristo. Wie ich am Anfang gesagt habe, Como eu disse no começo, die Verheißung ist uns gegeben a worden promessa nos foi dada aus dem Munde unseres da Herrn. boca do nosso Senhor. Ich gehe hin, Eu irei euch die Städte vos zu preparar bereiten, lugar und ich komme wieder, e eu retornarei euch zu mir zu para nehmen, levar-vos comigo, damit ihr seid, para que estejais wo auch ich onde bin. eu também estou. Diese Botschaft erreicht jetzt die Enden der Esta Erde. mensagem alcança agora os confins da terra. Denn so hat es unser Herr Porque gesagt. assim disse o nosso Senhor In Matthäus em 24, Mateus 24, Vers 14. versículo 14. Das Evangelium vom Reich O Gottes evangelho do reino de Deus wird allen Völkern gepredigt. será anunciado a todos os povos. Und dann wird das Ende Então kommen. virá o fim. Unser Herr hat von den Zeichen der Zeit O gesprochen Senhor, nosso Senhor falou dos sinais do tempo und immer wieder e gesagt, sempre disse: wenn ihr sehen werdet, quando verdes dass das alles in Erfüllung tudo isso geht, se cumpre, dann hebet eure Häupter ergei empor. vossas cabeças, Denn ihr wisst, porque vós sabeis dass sich eure que a Erlösung vossa naht. redenção está próxima. Ich möchte, dass es alle Eu wissen. quero que todos saibam. Das Neue Testament begann O Novo Testamento começou mit der Erfüllung der biblischen Prophetie, com o cumprimento das profecias bíblicas, so wie sie im Alten Testament stand. como estava escrito no Velho Testamento. Johannes der Täufer war ein verheißener Prophet. João Batista foi profeta prometido. Jesaja 40, Isaías 40, Vers 3. versículo 3. Eine Stimme erschallt in der Uma Wüste. voz entoa no deserto: Bahnet dem Herrn den Weg, preparai o caminho para o ebnet Senhor, eine Straße für unseren direitei Gott. uma rua para o nosso Deus. Das war eine Isso Verheißung. foi uma promessa. In Malachi 3, Em Malaquias 3, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. veja, eu vos envio o meu mensageiro diante de mim. Gott, der Herr selbst, hat es gesagt. Deus mesmo o disse. Ich sende meinen Eu envio o meu Boten vor mensageiro mir her. diante de mim. Und als die Zeit erfüllt Quando o war, tempo havia se cumprido, kam der Engel Gabriel veio o anjo Gabriel vom Himmel herab, descendo do céu, besuchte Zacharias visitou o Zacarias im Tempel lá no templo, und stand auf der rechten Seite des Altars estava à direita do altar und gab ihm die e deu a Verheißung, promessa a ele dass seine Frau que a Elisabeth sua esposa Elizabeth einen Sohn gebären vai wird, dar luz a filho, der vor dem Herrn hergehen wird, andará diante do Senhor um ihm die Wege para zu lhe bereiten. preparar o caminho. Man kann es Podemos nachlesen ler isso im Matthäus no Evangelium Evangelho de und Mateus besonders auch im Markus e também Evangelium. especialmente no Evangelho de Marcos. In Markus 1, Em Marcos capítulo 1, Vers 1 bis 3 versículo 1 até 3, sind beide Stellen aus dem Alten as Testament duas erwähnt. passagens do Velho Testamento são mencionadas. Die Stelle aus Jesaja A 40, passagem de Isaías 40, die Stelle aus Malachi também 3. a passagem de Malaquias So 3. hat das Neue Testament Assim begonnen, começou o Novo Testamento, mit der Erfüllung der biblischen com o Prophetie. cumprimento das profecias bíblicas. Alles, was Gott im Alten Testament Tudo gesagt que Deus disse no Velho Testamento Erfüllung findet im Neuen Testament. se acha cumprido agora no Novo Testamento. Über 100 Weissagungen Mais de 100 profecias sind beim ersten Kommen Christi erfüllt worden. cumpriram na primeira vinda de Cristo. Alles stand geschrieben Tudo já estava escrito von unserem do Erlöser, nosso Salvador, wo er geboren onde ele ia werden wird, nascer,
wie sein Dienst sein como seu würde. ministério havia de ser. Ihr könnt alles Vocês podem nachlesen. ler tudo isso. Micha 5, Em Miqueias 5, Micha 5, dass er in Bethlehem que geboren ele wird. ia nascer na cidade de Belém. Jesaja Em 35, Isaías 35, wie sein Dienst sein como seu wird, ministério havia de ser. dass die Blinden sehen Que und os die Lahmen cegos iriam gehen. ver, os coxos andar. Ihr geht zu Psalm Podemos 22, ir para o Salmo ihr 22 geht zu Jesaja e 53. também Isaías 53. Im ganzen Alten Em todo o Velho Testament Testamento ist vorausgesagt está worden, predito was geschehen wird, que ia acontecer wenn unser Erlöser zu uns kommt. quando o nosso Salvador viria a nós. Über 100 Weissagungen Mais sind de erfüllt worden. 100 profecias se cumpriram. Und in Lukas E 24 em Lucas 24, hat der Herr seine Jünger o gerufen Senhor chamou seus discípulos und hat mit ihnen e gesprochen. falou com eles. Und nach der E Auferstehung após a ressurreição, hat ihnen gezeigt, ele lhes mostrou dass alles Erfüllung que gefunden tudo hat. havia se cumprido. Was Gott durch Mose, Que Deus havia falado através de durch die Moisés, Psalmen, através dos in den salmos, através Propheten dos profetas. gesagt hat. Alles ist erfüllt Tudo worden. se cumpriu. Und dann E depois, hat ihnen das Verständnis ele für die lhes Schrift abriu geöffnet, o entendimento para as dass sie Escrituras. sehen konnten. Isto, para que eles possam Hier ver. steht Aqui está geschrieben, escrito, hier ist es aqui erfüllt. se cumpriu. Hier steht Aqui está geschrieben, escrito, hier ist aqui es se erfüllt. cumpriu. Alles konnte überprüft Tudo werden. podia ser provado. Alles ist hundertprozentig so Tudo está geschehen, aconteceu 100% wie assim, es como vorausgesagt foi wurde. predito. Was ist jetzt? O que é agora? Auch jetzt geschieht alles. Também agora Wie tudo Gott es acontece como vorausgesagt Deus o hat. predisse. Ob in Matthäus Seja em 24, Mateus 24, ob in Markus ou seja em 13, Marcos 13, ob in Lukas ou em Lucas 21, 21, ob im Propheten ou Jesaja, seja no profeta im Isaías, 11. no Kapitel, capítulo 11, ob in Jeremia ou em 31, Jeremias capítulo ob 31, in Ezekiel ou em 36 Ezequiel 36, oder im Propheten Joel 3. ou no profeta Joel 3. Alles geht in Erfüllung. Tudo se cumpre agora. Und liebe Freunde, E Brüder und amados Schwestern amigos e in Christus, irmãos e irmãs em Cristo, möge Gott uns Gnade que Deus nos schenken, conceda a graça sein Wort zu para respektieren, respeitarmos a sua sein palavra, Wort zu glauben, para crermos a sua sein palavra, Wort geoffenbart zu para bekommen recebermos a revelação da sua und palavra an dem, was Gott jetzt tut, e não passar ao lado daquilo que Deus está fazendo agora, direkten Anteil zu haben, mas termos parte daquilo nicht den diretamente Tag zu versäumen. e não perder o dia. In Lukas 17 Em Lucas 17, hat der Herr davon o Senhor gesprochen, falou daquilo dass es so sein wird wie in den Tagen que Noahs seria assim como foi nos dias de Noé und in den Tagen e nos Sodoms, dias de Sodoma, wenn der Menschensohn sich quando o offenbart. Filho do Homem se revelar. Aber in Lukas 19 Mas em Lucas 19, ist unser Herr auf den Ölberg nosso gegangen. Senhor subiu no Monte das Oliveiras. Ich bin oft auf dem Ölberg Estive muitas vezes gewesen. no Monte das Bin Oliveiras. schon 27 Mal Já in estive Jerusalem gewesen. 27 vezes em Jerusalém. Und wenn man auf dem Ölberg ist, Quando a gente está no Monte das kann man Oliveiras, ganz a Jerusalem gente pode übersehen. ver toda Jerusalém. Und unser Herr ging auf den Ölberg, E o nosso Senhor subiu ao Monte das Oliveiras, hat über Jerusalem geschaut olhou sobre Jerusalém und hat geweint, e chorou. hat bitterlich Chorou geweint amargamente und hat gesagt, e disse: wie oft habe ich euch versammeln wollen, Quantas vezes eu quis vos reunir, wie eine Henne ihre Küchlein como uma sammelt, galinha junta seus pintinhos, aber ihr habt nicht mas gewollt. vocês não queriam. Und in Vers E 44 no versículo 44, hat er o gesagt, Senhor disse: ihr habt den Tag eurer Vocês Heimsuchung nicht erkannt. não reconheceram o dia da vossa salvação. Stellt euch vor, Imaginem só, 4000 Jahre gewartet. 4.000 anos esperavam. Von der Zeit, wo Gott die erste Verheißung Quando gab, Deus deu a primeira promessa, dass der Messias kommen wird, que o Messias viria, den Stachel des Todes ziehen, iria o espinho da morte, den Schlangen den Kopf zu zertreten, amassaria a cabeça da uns die serpente Erlösung zu schenken. e nos traria a salvação. 4000 Jahre 4.000 waren anos vergangen. haviam passado. Und die Hauptsache war, E o principal foi im Glauben der Juden, na fé dos judeus dass der Messias kommen que wird. o Messias viria. Aber hier ist der Punkt. Agora aqui está o ponto. Im Volke Israel No povo de Israel, war die Hauptsache, o principal foi dass Elia zuerst kommen que soll. Elia devia vir primeiro. Ist noch heute die Hauptsache. Ainda hoje isso é. Bei den a coisa Juden principal. Para ist os noch judeus, heute die Hauptsache, hoje para os judeus isso é o dass principal. Elia zuerst Que kommen wird Elia venha primeiro. und dann der E Messias depois o kommt. Messias venha. Aber deshalb war die Frage Por isso foi a pergunta in Matthäus em 17, Mateus 17, als der Verklärungsberg zu Ende war, quando o Monte
da transfiguração und Mose und Elia acontecido, erschienen e waren Moisés e Elias haviam aparecido, und die Herrlichkeit Gottes e a herabkam, glória de Deus havia descido. als sie runterkamen vom Berg, Quando eles haviam estando descendo do monte, haben die Jünger die Frage os gehabt, discípulos tinham a pergunta: warum sagen die por que Schriftgelehrten, os escribas dizem dass Elia zuerst que kommen muss? Elias tem que vir primeiro? Denn so steht es ja Porque assim geschrieben. está escrito. Aber Elia Mas Elias ist vor dem zweiten Kommen verheißen worden, Elia foi predito para a segunda vinda, nicht vor dem ersten não Kommen. antes da primeira vinda. Aber sie haben das schon damals Mas eles já erwartet. esperavam isso naquela época. Und dann hat unser Herr die Antwort Então o nosso gegeben. Senhor deu a resposta. Die Frage ist in Vers 10. A pergunta está no versículo 10. Die Antwort ist in Vers 11. E a resposta no versículo 11. Elia kommt zuerst Elias virá und wird primeiramente alles wieder in den e rechten Stand bringen. restaurará todas as coisas. Und dann hat er den Juden Então ele geantwortet, respondeu aos judeus: Elia ist schon gekommen Elias já veio und ihr habt ihn nicht e erkannt. vocês não o reconheceram. Brüder und Schwestern, werte Freunde, Irmãos e irmãs, amados das amigos, Wichtige ist, o principal die é biblische Prophetie zu erkennen, reconhecer a profecia bíblica, zu wissen, dass Gott einen Heilsplan que hat, Deus saber que Deus tem plano de den salvação, er in unserer Zeit que Ele vollendet, cumpre no nosso tempo, aber alles biblisch mas einzuordnen. ordenar tudo biblicamente. Und so wie es die Apostel getan E assim como haben, os apóstolos fizeram, im Neuen Testament no Novo Testamento sind genau 845 Stellen, existem exatamente 845 passagens die Bezug nehmen auf das Alte que Testament. tomam referência ao Velho Testamento. 845 Mal 845 vezes. wird im Neuen No Testament Novo Testamento auf das, was im Alten Testament geschrieben é stand, tomado referência naquilo que está escrito no Velho Bezug Testamento. genommen. Ja, Bezug. Ja, das habe ich- Deshalb sagen wir Por isso, einfach, todos nós dizemos das, was Gott im Alten Testament o gesagt que hat Deus disse no Velho und was Testamento, Gott im Neuen Deus Testament disse no gesagt Novo hat, Testamento, gehört harmonisch zusammen. eles pertencem harmonicamente um ao Deshalb outro. gehen wir zum Alten Por isso nós vamos Testament, ao Velho wir gehen zum Testamento, Neuen nós vamos ao Novo Testament, wir Testamento, gehen zum prophetischen vamos Wort, para a palavra wir profética, gehen zum Wort der vamos Apostel, para a palavra dos um apóstolos, alles richtig zu para verstehen. entender tudo certo. Und wenn wir das noch sagen Se dürfen, podemos dizer isso ainda, in der ersten Predigt, na primeira pregação, am no Pfingsttage, dia do Pentecostes, bei Gründung der quando foi neutestamentlichen Gemeinde, fundado a igreja neotestamentária, als die Ausgießung des Geistes quando o stattfand, derramamento do Espírito Santo aconteceu, im Alten Testament verheißen, prometido no Velho in Testamento, Joel 2, em Joel 3, Joel 2, 3, in den letzten Tagen spricht Gott, nos últimos dias fala o Senhor, da werde ich meinen Geist ausgießen derramarei o meu Espírito auf alles sobre Fleisch. toda a carne. Und als die Zeit erfüllt Quando o war, tempo se cumpriu, hat Gott sein Wort gehalten, Deus cumpriu sua palavra, hat die Verheißung erfüllt. ele cumpriu a sua promessa. Johannes der Täufer hatte schon gepredigt. João Batista já havia pregado: Ich taufe euch mit Wasser eu zur vos Buße. batizo com água para o arrependimento. Der nach mir kommt, Aquele que vem após mim, er wird euch mit Heiligem ele vos Geist batizará und com o Feuer Espírito taufen. Santo e fogo. Und es ging in Erfüllung. E isso se cumpriu. Aber bitte denkt darüber Mas por nach. favor, pensem sobre isso. In der ersten Predigt Na primeira pregação, hat Petrus das verkündigt, Pedro anunciou aquilo was ich heute verkündigen muss. que hoje eu tenho que anunciar. Als erstes hat er betont, Primeiramente, ele afirmou, Apostelgeschichte 2, Atos dos Apóstolos 2, Vers 20, versículo 20, der Tag des Herrn kommt. o dia do Senhor vem. Die Sonne wird sich in Blut verwandeln, O sol Schein verlieren, perderá o seu Mond in brilho Blut. e a lua se transformará em Überlegt sangue. einmal, Imagina uma in der ersten Na Predigt, primeira pregação, Apostelgeschichte 2, Atos 2, Vers 20, versículo 20, vor 2000 Jahren há mais de 2000 hat der anos, Mann Gottes o homem de Deus das gesagt, disse aquilo, was ich in der letzten Predigt sagen aquilo muss. que eu tenho que dizer na última pregação. Sonne wird sich in Finsternis O verwandeln, sol se transformará Der Mond em Blut, trevas e a lua em sangue ehe der große Tag antes kommt. que venha o grande e terrível Wir dia. sind im Tage des Heils. Nós estamos ainda no dia da salvação. 2. Korinther Kapitel 6, Segundo Coríntios capítulo 5, Vers 2. versículo 2. Dies ist der Tag des Heils. Esse é o dia da Dies salvação. ist die É o Gnadenzeit. tempo da graça. Aber wenn diese Zeit vorüber Mas ist, quando esse tempo passou, kommt der Tag des Herrn. vem o dia do Und wie im Senhor. Propheten Joel Como geschrieben está escrito steht, no profeta Joel, Sonne
wird in Finsternis O sol se verwandeln, transformará em trevas der Mond in Blut. e a luz se Aber transformará em ehe sangue. dieser Tag kommt, Mas antes que esse dia hat venha, Gott selbst gesagt, Deus mesmo disse, in Malachi em Malaquias, steht es geschrieben, está escrito, die letzten 3 os Verse 3 últimos versículos, im Alten no Velho Testament. Testamento. Siehe, ich sende euch den Eu Propheten vos Elia. envio o profeta Elias. Und das, was im Alten Testament E isso que está no Velho in Testamento, den letzten 3 Versen nos geschrieben últimos, steht, escrito nos últimos 3 hat versículos, Petrus in der ersten Predigt gesagt. Pedro disse na sua primeira pregação, Und das muss ich in der letzten Predigt e eu sagen, tenho que dizer isso na última dass pregação, Gott einen Propheten que senden Deus würde, iria enviar um profeta, wie Elia. como Elias. Was tat Elia? O que Elias fez? Er nahm die 12 Ele Steine, tomou as 12 hat den pedras, Altar aufgebaut, ele restaurou o altar, hat das Opfer auf den Altar colocou o gelegt, sacrifício sobre hat o altar, Wasser über das Opfer derramou gegossen água sobre o und sacrifício. dann gebetet. Então ele orou: Herr, lass es heute Senhor, offenbar werden, deixa ser revelar hoje dass du der wahre Gott que bist in tu é Israel o verdadeiro Deus em und ich dein Israel, Knecht. e eu sou teu servo. und dass ich dies nach deinem Wort getan Eu fiz habe. tudo isso de acordo com a tua palavra. Und so hat Gott die Herzen des Volkes gewendet, E assim Deus mudou o coração do povo zurück zu Gott, de volta a Deus, zurück zum Wort, de volta à palavra, zurück zu dem Bund, den Gott mit ihnen de geschlossen volta à hat. aliança que Deus havia feito com eles. Das ist der Dienst Bruder Brennims in unserer Zeit Esse é o gewesen. ministério do irmão Branham no nosso tempo. Ihr wisst, es gab viele Männer Gottes. Vocês sabem, houve muitos homens Wir de könnten Deus, sie mit Namen podemos erwähnen. mencionar eles com nome. In jeder Erweckung Cada avivamento, hat Gott Menschen gebraucht, Deus usou homens die zu ihrer Zeit begnadigt que waren, tinham recebido a graça de Deus no seu das tempo. Wort auf den Leuchter zu stellen Colocaram a palavra sobre a lâmpada und zu predigen. e pregaram. Aber noch nie war eine Zeit wie jetzt, Mas nunca houve tempo como hoje dass der ganze Ratschluss que gepredigt todo wurde, o conselho de Deus é anunciado, dass alle biblischen Wahrheiten que gepredigt wurden, todas as verdades bíblicas são pregadas, nicht was in Konzilen beschlossen não o que wurde, foi determinado em concílio, nicht was in Dogmen verkündigt não o que wurde, foi anunciado em dogma, sondern das, was hier geschrieben mas sim steht. o que está escrito aqui. Der Glaube an einen wahren Gott. A fé em só verdadeiro Deus. Überlegt für einen Moment. Pensem por só momento. Es gibt die 2 Hauptrichtungen. Há as duas direções principais. Die griechisch-orthodoxe glaubt, A direção ortodoxa grega, crê dass Gott, der Vater, em que Deus, o Pai, zusammen mit dem Sohn junto com o Filho, den Heiligen Geist ins Dasein gebracht hat. trouxeram o Espírito Santo, criaram o Espírito Santo. Die römische Kirche A glaubt, igreja romana crê dass Gott allein den Sohn ins Dasein que gebracht Deus hat. sozinho trouxe o Filho à existência. Aber beides ist unbiblisch. Todos os dois não são bíblicos. Die Bibel kennt keine Dreieinigkeit, A Bíblia não conhece uma trindade, die Bibel kennt keine também não conhece Zweieinigkeit, uma die duedade. Bibel kennt nur einen Gott. A Bíblia só conhece Nur Deus, einen einzigen só Gott. único Deus, Von Anfang an desde o começo bis in alle Ewigkeit. até em toda a Aber eternidade. dieser eine Gott Mas esse só hat Deus sich zu unserem Heil geoffenbart. se revelou para a nossa salvação, Als Vater im Himmel, como Pai lá no céu, in seinem eingeborenen Sohn o auf seu Erden, Filho unigênito aqui in na terra uns durch den Heiligen e em Geist, nós através do Espírito Gott Santo. über uns, Deus sobre nós, mit Deus uns, conosco, in uns. Deus em nós. 3 Offenbarungen 3 des revelações einen Gottes, de só Deus um uns in den Stand zu Söhnen und Töchtern para nos zurückzubringen. trazer a posição de filhos e filhas de Deus. Wir brauchen keine Philosophie, Não precisamos de filosofia, wir brauchen keine Theologie, não precisamos de teologia, wir brauchen nur das Wort Gottes. nós só precisamos da palavra de Deus. Von Herzen zu glauben. Crer de todo o coração. Ich schreibe jetzt gerade Estou darüber escrevendo atualmente, und ihr werdet in Kürze darüber lesen. vocês poderão ler em Es curso. ist einfach so wichtig, É tão importante dass wir jetzt zum wahren Glauben que zurückkommen. nós retornemos à verdadeira fé, Zum Anfang, zum Ursprung. ao princípio, ao começo. Denn dies ist die Zeit für Gottes Volk. Esse é o tempo para o povo de Deus, Damit wir zum Anfang para que zurückkommen. nós retornemos ao princípio. Und besonders auch Matthäus E também, 28. especialmente Mateus 28. Alle haben es missverstanden, Todos mal entenderam, haben ihre Deutungen gegeben. deram as suas interpretações. Als unser Herr gesagt Quando hat, nosso Senhor disse, lehret alle
alle Völker ensinai todos os povos und taufet e sie batizai-os hinein in den para Namen dentro do nome des Vaters, do Pai, des Sohnes do Filho und des e do Heiligen Espírito Geistes. Santo. Was ist der Name? Qual é o nome In den hineingetauft no werden qual soll. deve ser batizado? Vater ist kein Name. Pai não é um nome. Ich bin Eu sou Vater, pai, ich habe 2 tenho Töchter, 2 filhas, 2 Söhne. 2 filhos. Das ist nicht mein Não é meu Name. nome. Sohn ist kein Name. Filho não é um nome. Heiliger Geist ist das, was der Heilige Geist ist. Espírito Santo é o que ele é. Was ist der Name? Mas qual é o nome? Der neutestamentliche Bundesname, O nome neotestamentário da in dem sich aliança, Gott uns geoffenbart no qual hat. Deus se revelou a nós, Als Vater im Sohn und durch den Heiligen como Geist. Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Der Name, der über alle O Namen nome ist. que está sobre todos os Es nomes. ist kein anderer Name den Menschen gegeben, Não foi dado nenhum outro nome aos homens, in dem sie selig no werden qual eles können, podem ser salvos, als der Name a não ser Jesus. o nome do Senhor Du Jesus. sollst seinen Namen Você Jesus deve heißen, chamar o seu nome Jesus. denn wird sein Volk von ihren Ele Sünden selig redimirá o machen. seu povo dos seus pecados. Und wir gehen mit Matthäus E com 28 Mateus 28 nós vamos zu Markus para 16 Marcos 16. und von Markus E 16 de Marcos 16 zu Lukas nós vamos para 24 Lucas und 24. von Lukas E de 24 Lucas 24 zu Johannes vamos 20. para João 20. Und dann gehen wir zur Então vamos Apostelgeschichte, para os Atos dos zur Apóstolos, ersten Predigt, para a primeira die pregação Petrus que gehalten Pedro hat. fez. Apostelgeschichte 2, Atos capítulo 2, Vers 37 versículo 37 bis até 41. 41. Tut Buße, Arrependei-vos, bekehret euch convertai-vos und lasst euch taufen auf e den Namen Jesu deixai-vos Christi batizar no nome do Senhor Jesus zur Cristo Vergebung eurer para a Sünden. remissão dos pecados. Lasst euch taufen auf den Namen Deixai-vos batizar no nome Jesu do Christi Senhor Jesus Cristo zur Vergebung para a eurer remissão Sünden. dos pecados. So werdet ihr die Gabe Assim recebereis o des dom Heiligen do Geistes Espírito Santo. empfangen. Glaube Crer, und Taufe batismo gehören zusammen. pertencem um ao outro. Zuerst die Predigt, Primeiro a pregação, dann der Glaube depois vem a und fé, dann die Taufe. depois vem o batismo. Und um es genau zu wissen, Para saber isso exatamente, muss man von Apostelgeschichte 2 temos que a partir de Atos 2 zur Apostelgeschichte 8 gehen. ter que ir para Atos 8. Philippus predigt in Samaria Filipos pregou em Samaria und er tauft auf den Namen Jesu e ele Christi. batizava no nome do Senhor Jesus In Cristo. Apostelgeschichte 10, Em Atos capítulo 10, Vers 48, versículo 48, hat Petrus angeordnet, Pedro ordenou dass die gläubig geworden getauft que os werden que se tornaram crentes sejam auf den batizados Namen des Herrn no Jesus nome do Senhor Christus. Jesus Cristo. In Apostelgeschichte 19 Atos 19, hat Paulus gesagt, Paulo disse: lasst euch taufen auf den Namen Jesu deixai-vos Christi. batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Wenn ich das heute hier sage, Se eu digo isto hoje aqui, dann sage ich das einerseits mit großem eu Schmerz. digo isso por uma parte com grande dor. Ich will keinem Não wehtun. quero ferir a ninguém. Ich habe wirklich keine Kritik in mir. Eu não tenho nenhuma crítica em mim. Aber lasst es mich Mas sagen, deixa-me dizer, die Formel a fórmula im Namen em nome des Vaters, des Pai, Sohnes do Filho und e des do Heiligen Espírito Geistes Santo ist nicht einmal in der não Bibel. está uma vez na Bíblia. Nicht einmal. Nenhuma vez. Nicht einmal. Nenhuma vez. Hört bitte gut zu. Escutem bem. Niemals, niemals Nunca, jamais. ist eine einzige Handlung Alguma só atuação in der Formel, foi feita na Im fórmula, Namen des Vaters, no des nome do Sohnes, Pai, do Filho e do nicht Espírito eine Santo. einzige. Nenhuma só. Hier ist die Bibel. Aqui está a Bíblia. Nicht eine einzige. Nenhuma sequer. Und alle Kirchen, E todas as igrejas, alle Freikirchen, todas as alle. igrejas livres, todas, Ja, ja. todas. Nicht in der Bibel. Não na Bíblia. Kein einziges Mal. Nenhuma só vez. Auch die Bezeichnung Também a formulação Gott der Sohn Deus, Filho, Deus o Filho, steht keinmal in não der está Bibel. escrito nenhuma vez na Bíblia. Auch Gott der Geist Também Deus, o Espírito, steht keinmal não in der está Bibel. escrito na Bíblia. Aber 14 Mal Mas 14 vezes, gepriesen sei der Gott und Vater louvado seja o Deus e Pai, von Römer 1, a partir do Romanos 1, durch all die Briefe des Paulus. a partir de todas as cartas do Gepriesen sei apóstolo der Paulo. Gott und Vater Louvado seja o Deus e Pai unseres Herrn do nosso Jesus Senhor Christus. Jesus Cristo. Aber kein einziges Mas nenhuma Mal vez, gepriesen sei Gott der Sohn. nenhuma vez está escrito, louvado seja Deus o Filho. Kein einziges Mal. Nenhuma vez. Kein einziges Mal steht geschrieben. Nenhuma vez está escrito, Gepriesen sei Gott der Heilige Geist. louvado seja Deus o Espírito. Kein einziges Mal. Não está escrito Nicht nenhuma in der vez. Bibel. Não na Bíblia, Aber im Katechismus mas no catequismo und in anderen e Büchern. outros livros. Ich muss euch die Eu Wahrheit tenho que sagen. vos dizer a verdade. Sonst kann ich zu Hause bleiben. Senão eu posso ficar em casa. Ich brauche nicht zu Eu não reisen. preciso fazer viagem. Wenn ich reise, Se eu muss viajo, ich die Wahrheit eu tenho que predigen.
pregar a Ich habe eine verdade. Verantwortung vor Gott. Eu tenho uma responsabilidade Und ich muss diante es de sagen. Deus. Eu tenho que dizer isso. Zurück zu Gott. De volta a Deus. Zurück zum Wort. De volta à Zurück palavra. zur Lehre der De Apostel. volta à doutrina Zurück dos zum apóstolos. biblischen Muster. De volta ao modelo bíblico. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe O retorno de Cristo está muito und wir próximo. müssen bereit E nós sein. temos que estar preparados. Und der Herr wird niemand E o heimnehmen, Senhor não vai tomar nenhum der in der babylonischen que Gefangenschaft está ist. na prisão babilônica. Die Gemeinde Jesu A Christi igreja de Jesus ist Cristo, Säule und Grundfeste der Wahrheit. o baluarte e a coluna da verdade. 1. Timotheus, 1 Timoteus, Kapitel 3, capítulo 3, Vers 15. versículo 15. In der Gemeinde Jesu Christi Na igreja de Jesus Cristo gibt es keinen Irrtum, não há nenhum erro, keine Irrlehre. não uma In doutrina der errada. Gemeinde Jesu Na igreja Christi de Jesus Cristo gilt nur das Wort só vale a Gottes. palavra de Deus. Und jedes Wort E Gottes, cada palavra de Deus, jede biblische Lehre cada doutrina ist bíblica auf 2, 3 und mehr está fundada Bibelstellen em 2 ou 3 gegründet. passagens bíblicas. Und deshalb hat Gott Bruder Brennim Por gebraucht. isso que Deus usou o irmão Branham. Er war ja ein Ele era Baptistenprediger. pregador batista. Dr. Roy Davis hat ihn O ordiniert Dr. Roy Davidson ordenou ele als ein como Prediger. pregador Aber batista. dann kam die Berufung in sein Então Leben. veio uma chamada na vida Und dann dele. kam die besondere Erfahrung. Então veio a experiência especial. Als sie im Begriff war, etwa 300 zu Quando taufen, ele estava prestes a batizar 300 ich pessoas, komme gleich zum eu vou Schluss, chegar logo ao aber fim. das muss ich noch Isso eu ainda tenho sagen. que dizer. Als dieser Mann Quando Gottes esse homem de Deus, am 11. no Juni dia 11 de junho 1933 de im 1933, schönen Ohio-Fluss no taufte, belo rio Ohio, estava batizando. er war im Begriff, die 17. Ele queria Person zu taufen, batizar justamente a 17ª pessoa. war ein jung bekehrter Ele Bruder era irmão jovem que havia se und convertido. er hörte eine Stimme. E ele ouviu uma voz: Schau auf, olhe para cima, schau auf. olhe para cima. Und als er E quando aufschaute, ele olhou para cima, sah er das übernatürliche ele Licht. viu uma luz Ich sobrenatural. habe heute das Foto Eu mitgebracht, trouxe hoje essa foto das immer wieder herabkam. que sempre desceu novamente. Dieses übernatürliche Esta Licht luz sobrenatural kam immer wieder herab. descia cada vez sobre Und ich ele. selbst habe Bruder Brennim sagen Eu hören, mesmo ouvi o irmão Branham falar dass dieses Foto in Washington, que esta fotografia está em Washington, dass es von Dr. George A. Lacey bestätigt que foi wurde, confirmado pelo Dr. George Lacey, dass das übernatürliche Licht que essa luz sobrenatural über dem Mann Gottes war, estava realmente sobre esse dass homem. keine Retuschierung Não foi feita stattgefunden uma hat, retuchagem, sondern dass das Licht da war, mas essa luz estava lá. sonst hätte es nicht von der Senão a Kamera câmera não aufgenommen werden poderia können. ter gravado essa luz. Wisst ihr, was ich gemacht Sabe o habe? que eu fiz? Ich habe eine Reise nach Washington Fiz uma gemacht. viagem até Washington. Ich habe an dem Donnerstag Naquela quinta-feira, im Dezember 67 em dezembro de 67, den ganzen Vormittag gesucht. eu procurei pela toda manhã. Ich kenne Washington auch nicht so Eu não gut, conheço muito bem Washington, aber es war ungefähr 11:15. mas era mais ou menos 15 após as 11, Da habe ich den Platz gefunden eu achei o lugar. und ich bin reingegangen, Eu entrei lá, habe gefragt perguntei, und es war ein netter Herr. e um homem muito gentil, Der sagt, doch, das Foto ist hier. sim, essa foto está Ich aqui. werde es Ihnen Eu vou zeigen. lhes Er mostrar. hat es gebracht. Ele me trouxe Ich a habe foto. dieses Foto Eu vi essa in foto Washington em im Washington, Dezember, em was 67 oder dezembro 68, eins von den 67 beiden, ou 68. in meinen Händen Eu gehabt. segurei ela nas minhas mãos. Ich bin ein Mensch, der die Dinge auf den Grund gehen Eu muss. sou uma pessoa que pega as coisas bem no seu profundo. Ich kann nicht nur wiederholen, Não posso só repetir. ich muss selber Eu überzeugt mesmo sein. tenho que ser confirmado que Und isso das é habe ich assim. dann auch E eu gemacht. fiz isso também. Und ich bin Gott so Eu dankbar sou muito grato a Deus por dafür. isso. Aber ich will nur Eu só sagen, quero dizer, am 11. Juni no 33, dia 11 de junho de als dieses 1933, übernatürliche quando Licht essa luz herabkam, sobrenatural für desceu, alle sichtbar, für alle. todos podiam ver ela. Man sagt, so über 2000 waren am Ufer A gente dizia que havia mais de 2.000 pessoas na und margem do rio. haben geschaut, wie die Taufe E stattfindet. olhavam como o batismo estava Alle haben sucedendo. das Licht Todos gesehen. viram a luz. Viele knieten nieder, Muitos beteten. ajoelharam. Manche wurden sogar Muitos ohnmächtig. caíram desmaiados. Und von diesem E Licht desta luz, ist eine gewaltige Stimme uma voz ertönt poderosa entoou an Bruder Brennim. para irmão Branham. So wie Johannes der Täufer Assim como João Batista dem ersten Kommen Christi vorausgesandt
gesandt wurde, antecedeu a primeira vinda de Cristo, so wirst du mit der Botschaft gesandt, assim tu serás enviado com uma die dem mensagem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. antecederá a segunda vinda de Ich Cristo. habe Leute getroffen Eu encontrei pessoas im April 66, em abril de 66 die im Juni 33 que dabei em waren. junho de 33 estavam lá. Ich habe Bruder Brennim 10 Jahre Eu gekannt, conheci esse homem de Deus, irmão Branco, por 10 war in anos. seinen Estive Versammlungen nas suas reuniões in Deutschland na Alemanha, und in den USA. nos Estados Unidos. Ich weiß, wovon ich Eu rede. sei do que eu estou Ich falando. erzähle keine Eu Geschichten. não conto histórias aqui. Ich sage euch die Wahrheit. Eu digo a verdade. Wir leben nahe vor der Nós Wiederkunft Jesu Christi. vivemos muito próximos da vinda de Cristo. Gott hat seine Verheißung eingelöst Deus cumpriu a sua promessa und hat uns einen prophetischen e Dienst nos deu geschenkt, ministério profético damit der Altar Gottes aufgebaut para wird. que o altar de Deus seja Die reconstruído. Lehre der 12 Apostel neu auf A die Leuchte doutrina gestellt dos wird, 12 apóstolos seja novamente colocada damit die sobre a Gemeinde lâmpada, zum Anfang para que a zurückgebracht igreja wird. retorne ao princípio. Jesus Christus Alpha und Omega. Jesus Cristo é o alfa e o Er ist ômega. der Erste, er ist der Ele é Letzte. o primeiro, ele é o último. Und das Wort, das am Anfang war, E a palavra que estava no princípio muss jetzt tem que verkündigt ser werden. anunciado agora. Lass mich zum Schluss Deixa-me sagen, dizer no fim, ich habe wirklich eine eu Verantwortung, tenho realmente uma Vor dem responsabilidade Herrn, diante do Senhor, weil er mich direkt porque Ele berufen me hat. chamou diretamente. Ich brauche es euch nicht jedes Mal Não neu precisa vos zu dizer isso sagen, cada vez de aber novo, ich habe eine direkte mas eu tenho Berufung uma chamada vom direta Herrn do Senhor bekommen und ich habe die e eu Verantwortung. tenho a responsabilidade. Nach dem Heimgang Bruder Após a Brennims partida do irmão Branco, habe ich das Wort in alle Welt eu getragen. levei a palavra para todo Und mundo. es sind jetzt wirklich 155 Länder E são agora exatamente 155 países, in 650 Städten. em 650 cidades. Und heute bin ich auf Flores. Hoje estou aqui em Flores. Möge alles aufblühen. Que tudo floresça aqui. Möge das Wort aufblühen. Que a palavra floresça aqui. Möge das Wort Frucht Que bringen. a palavra traga frutos. Möge es ein neuer Anfang Que sein. seja um novo começo. Ein neuer Frühling. Uma nova primavera. Für die ganze Insel. Para toda a Für ilha. das ganze Volk. Todo o povo. Mögen alle der portugiesischen Que Sprache todos que falam a língua portuguesa. das Wort des Herrn hören. Ouvir a palavra do Aus der Senhor. babylonischen Sair Gefangenschaft da prisão herauskommen. babilônica. Gott glauben. Crer em Deus. Jedes Wort glauben. Crer em cada palavra. Und zum Anfang Voltar zurückgebracht ao werden. princípio. Das ist der Sinn meines und unseres Esse é o Hierseins. sentido da nossa estarmos aqui hoje. Dass der Herr sein Wort sendet, Que o Senhor envia a sua palavra uns gesund zu para machen. nos fazer Und wie saudáveis. Petrus damals sagen Como Pedro konnte, pôde dizer outrora, das Wort, das wir verkündigen, a palavra que vos anunciamos ist das Wort. é a palavra. Nichts Neues, Não é nada novo, das Wort, é a palavra das in Ewigkeit que bleibt. permanece em Unser eternidade. Gott hat viel Gnade Nosso geschenkt. Senhor concedeu muita graça. Ich bin jeden Monat unterwegs, Estou cada mês a caminho, immer 2 Wochen zu Hause, sempre 2 semanas em casa ungefähr 2 Wochen e mais ou unterwegs. menos 2 semanas a caminho. In vielen Ländern war ich schon viele Em Male. muitos países já estive várias In vezes. Indien war ich 23 E na Índia Mal. eu estive 23 vezes. Und jetzt bin ich hier. Agora estou aqui. Und ich bin überzeugt, E eu estou convicto dass Gott que Deus diesen Tag bestimmt hat. determinou este dia. Und dass Psalm 118 Que Salmo 118 in Erfüllung gegangen ist. se cumpriu hoje. Dies ist der Tag, Este é o dia den der Herr für euch que o Senhor gemacht hat. fez para vocês. Der Tag, É o dia wo ihr eure Entscheidung que treffen vocês vão müsst. tomar a sua decisão. Trefft die rechte Entscheidung Tome a decisão certa für Gott, para Deus, für sein Wort. para a sua palavra. Glaubet, wie die Schrift sagt. Creiam como diz as Escrituras. Verbindet Glaube mit Gehorsam. Une a fé com a obediência. Wie wir vorhin gesagt Como haben, dissemos antes, Predigt, a pregação, Glaube a fé und Taufe e o batismo gehören zusammen. são uma unidade. Ich habe geglaubt, Eu criei, habe die Predigt gehört, ouvi a pregação, habe mich taufen deixei-me lassen. batizar. Es ist der Tag, den Gott É o gemacht hat. dia que Deus fez. Möge der nicht über uns weinen, Que o Senhor não queira chorar sobre wie nós, über como Jerusalem, chorou sobre Jerusalém, weil sie nicht erkannt porque hatten. não reconheceram. Lasst uns erkennen, Deixa-nos reconhecer was heute o que geschieht. acontece hoje. Anteil haben an Temos dem, parte daquilo was Gott que Deus gegenwärtig está tut. fazendo atualmente. Dann hat sich unser Kommen Então, se gelohnt, valeu a pena se nós Ich möchte virmos euch aqui. wiedersehen. Eu quero rever-vos bei Gott in der lá na Herrlichkeit. glória do Ich Senhor. schließe mit einem herrlichen
herrlichen Eu Erlebnis. quero findar com uma experiência maravilhosa que eu Ich habe einige Male die Stimme des Herrn ouvi gehört. várias vezes a voz do Senhor. Ich könnte euch einiges Podia vos berichten, testificar algumas aber es war coisas, ein besonderes mas foi uma Erlebnis experiência especial. im Januar 1981. Em janeiro de 1981, Ich war von Afrika eu zurückgekommen havia retornado da África. zu Weihnachten im Dezember 80 Foi em Natal, dezembro de 1980, und hatte Malaria e tropica. tinha pegado a malária trópica. Ich wurde ins Krankenhaus Eu gebracht fui levado ao hospital und von den Ärzten e aufgegeben. fui entregado pelos médicos sem ajuda. In einen Raum geschoben, Foi empurrado numa wo sala. ein Vorhang hier Havia ist uma cortina desse und lado ein Vorhang e uma hier. cortina do outro lado. Und ich wusste, ich gehe heim. E eu sabia, agora eu vou partir. Ich konnte nicht mehr Não sprechen. podia mais falar. Ich wollte noch die Worte Eu ainda sagen. queria dizer a palavra: Geliebter Herr, ich komme jetzt zu dir. Amado Senhor, eu venho a Ti agora. Aber wie stehe ich Mas vor deinem como estou Angesicht? diante de Ti? Das wollte ich Eu sagen, queria dizer isso, aber das konnte ich nicht mas não pude sagen. mais dizer isso. Im nächsten No Augenblick próximo momento, wurde ich aus dem Leibe eu genommen. fui tirado do meu corpo. Es war eines der herrlichsten Erlebnisse. Foi uma das experiências maravilhosas que eu Aus tive. diesem Leibe Sair genommen, desse corpo, einfach unter dem blauen Himmel. estar debaixo do céu azul. Und als ich nach rechts E quando eu schaute, olhei para a direita, sah ich eine unzählbare eu vi Schar. uma multidão que é incontável. Alle waren weiß Todos estavam gekleidet, vestidos de branco, alle waren jung. todos eram jovens. Alle waren jung. Todos jovens. 17, 18, 17, 18, niemand über 20. mais ninguém acima de Alle 20. waren jung, alle Todos waren eram jung. jovens. Und wir sind E eu hinaufgegangen. vi como eles iam subindo, subindo, Die subindo. Schwestern hatten langes Haar, As irmãs tinham cabelos compridos. war offen, hing Estava aberto hinten runter. atrás. Ihr habt gesehen. Eu vi isso assim. Ich habe es wirklich Eu vi gesehen. isso realmente. Und ich war so Eu überrascht. estava tão surpreso. Aber dann kam etwas ganz Então veio Herrliches. uma coisa Wir maravilhosa. sind majestätisch Nós immer höher. subimos majestosamente. Und dann kam der Augenblick, Então veio um momento wo ich nach oben que eu olhei schaute para cima und ich sah das neue Jerusalem herab. e eu vi a Nova Jerusalém descer. Das neue Jerusalem herabkommen. Eu vi ela descendo, a Nova Jerusalém. Und ich wusste, das ist die Braut, E eu sabia, esta é a die noiva jetzt que hinaufgenommen está wird, sendo levado agora para o céu, um in das neue Jerusalem. para entrar na Nova Jerusalém. Der Herr hat gesagt, O Senhor disse: ich gehe hin, euch die Städte Eu zu irei vos bereiten. preparar um lugar, uma Und moradia. ich komme E wieder, eu voltarei um euch zu mir zu para nehmen, levar-vos comigo, damit ihr seid. para que vocês Wo estejais ich bin. onde eu também estou. Möge auch dieser Tag dazu Que dienen, também esse dia sirva para dass isso. wir uns zubereiten Que nós lassen nos deixemos preparar auf den glorreichen para Tag o glorioso dia der Wiederkunft da- Jesu do Christi, retorno de Jesus unseres Herrn. nosso Senhor. Als ich dem Herrn ein Gelöbnis Quando gemacht eu habe, fiz uma promessa ao Senhor im April 1966 em abril de 1966 und in alle Welt gereist e bin, viajei em todo o mundo, habe ich noch Folgendes gesagt. só disse o seguinte: Ich habe gesagt, geliebter eu Herr, disse, amado Senhor, du hast mich berufen, Senhor, tu me chamastes, du sendest mich in andere Städte, tu me envias em outras cidades, sei du mit mir, seja comigo, bewahre mich, guarda-me, schenk mir dein Wort, me dá a tua palavra, sei du mit mir. seja comigo. Aber ich habe einen Wunsch. Mas eu tenho um desejo. Unter Tränen Debaixo de habe lágrimas, ich dem Herrn gesagt, eu disse ao Senhor: ich möchte, eu quero dass alle, que todos die dein Wort que aus ouvem meinem Munde a hören tua palavra através da minha boca und es glauben, e a creem, die möchte ich alle eu wiedersehen. quero revê-los todos Bei dir in der lá na tua Herrlichkeit. glória. Alle wiedersehen, Todos eu quero ver. Alle. Todos die das Wort Gottes que ouvem a palavra de jetzt Deus hören agora und ouvem, glauben, e creem agora, werden dabei sein, estarão lá wenn der Herr quando o wiederkommt Senhor retornar. und die Toten in Christo Os auferstehen mortos werden em Cristo ressuscitarão primeiro und wir verwandelt e nós seremos werden transformados und zusammen e hinaufgenommen juntamente werden seremos levados para und bei cima dem Herrn sein werden para alle. estarmos todo o tempo com o Alle Senhor. Verheißungen Todas as Gottes promessas de Deus sind Ja und são sind sim Amen. e amém. Der Herr wird O Senhor wiederkommen, retornará, so hat es assim Ele verheißen, prometeu, und wir werden bei ihm e nós sein, estaremos com Ele beim Hochzeitsmahl des nas Lammes. bodas do Cordeiro. Und vergesst Matthäus E não 25, esqueça os 25, Vers 10, versículo 10, die bereit waren, as que estavam gingen prontas ein zum Hochzeitsmahl entraram para as bodas und die Tür ward e verschlossen. a porta se fechou. Und der Herr hat gesagt, E o Senhor disse: niemand weiß Zeit und ninguém Stunde, sabe o tempo e a hora, deshalb seid bereit. por isso estejam Seid bereit, preparados Tag und Nacht,
dia e noite. Seid bereit, Estejam preparados, dass wenn der Herr porque wiederkommt, quando o Senhor retornar, dass ihr dabei seid. que estejais juntos, Gewaschen im Blute des Lammes lavados no sangue do Cordeiro und im Worte Gottes, e na palavra de geheiligt Deus, santificados im Willen Gottes na erfunden. vontade de Deus, achados na Alles vontade de Deus. hat Gott wohlgemacht. Tudo Deus fez bem, Ihm sei die a Ehre. Ele seja a honra, Jetzt und in alle agora e toda a Ewigkeit. eternidade. Und alles Volk sage Todo o Halleluja. povo Amen. diga aleluia. Amen. Amen. Wir stehen noch auf Vamos zum levantar Gebet. para a oração. Wir stehen auf zum Vamos Gebet. levantar, por favor, para a oração. Ehe wir beten, Antes de orarmos, möchte ich eu fragen, quero ob perguntar jemand ein besonderes se Gebetsanliegen alguém tem hat, pedido especial de das wir oração dem Herrn bringen que nós können. possamos trazer ao Denn Senhor, so steht es ja porque assim está geschrieben, escrito, wo 2 und 3 eins onde werden. ou dois se tornam, Worum dois se sie tornam bitten, das soll e ihnen por aquilo que geschehen. eles pedem, isso Wir haben lhes viele sucederá. Verheißungen. Temos muitas promessas. Unser Herr hat gesagt, Nosso Senhor disse, ich werde bei euch eu sein, serei convosco, bei euch sein, estarei convosco alle Tage, todos os dias, bis an der até o fim do Weltende. mundo. Das glauben Isso wir. nós cremos. Wenn ihr jetzt ein besonderes Se Anliegen você tem habt, agora pedido especial, glaubt von ganzem creiam de Herzen, todo o coração dass ihr heute das Wort gehört. que hoje vocês escutaram a palavra. Heute dürfen wir zum Herrn Hoje kommen. podemos vir ao Senhor. Heute dürfen wir glauben Hoje podemos crer. und heute dürfen wir Gott Hoje erleben. podemos vivenciar a Deus. Lasst uns Deixe-nos beten. orarmos. Geliebter Herr, Amado Senhor, du ewig treuer eternamente Gott, fiel ich Deus, bitte für alle, eu peço por todos die heute hier que estão sind hoje aqui und die diese einfache e Predigt que ouvem hören, essa pregação simples. segne alle, Abençoe a todos, rette alle, salve a todos, sei allen gnädig, seja misericordioso a todos, bestätige dein Wort, confirme a tua vergib palavra, alle perdoe Sünden, todo auch die pecado, Sünde des também o Unglaubens, pecado da die incredulidade, Sünde des também Ungehorsams. o pecado da Vergib desobediência. uns alles, o Herr. Perdoa-nos tudo, Sei Senhor. uns gnädig. Seja-nos misericordioso. Ich bitte für alle Eu peço Brüder, para todos os für alle irmãos, para Schwestern, todas as irmãs, dass dieser Tag que este dia in ihre Geschichte eingeht. entre na história da sua vida, Der Tag ist, den du gemacht que seja o dia que tu fizeste. hast. Und wir dürfen dir die Ehre Podemos geben. trazer a honra a Dir, ti, dem a allmächtigen ti, o Gott. Todo-Poderoso Deus. Segne die Regierung dieser Abençoa a Insel. direção, o Segne governo all die dessa ilha, Verantwortung todos que tragen. carregam Sei responsabilidade. du mit allen, o Seja Herr. com todos, Senhor. Und möge dieser Tag E que este dia auf der ganzen Insel Frucht seja bringen. dia que traga frutos Für para die toda a ilha, Ewigkeit. para a eternidade. Dass alle, die zum ewigen Leben Todos que bestimmt foram sind, determinados para a vida eterna, glauben, creiam, gerettet sejam werden, salvos, die Wahrheit erkennen reconheçam a verdade und zubereitet e sejam werden preparados auf den glorreichen para o Tag glorioso dia der Wiederkunft Jesu da Christi, vinda de Jesus unseres Cristo, Herrn. nosso Senhor. Dir, dem A allmächtigen ti, o Gott, Deus Todo-Poderoso, sagen wir Dank damos graças für diesen Tag para este dia, in Jesu no heiligem nome Namen. santo de Jesus. Und alles Volk sage Todo o Amen. povo diga amém. Amen, Amen, Amen. Ihr mögt euch Pode setzen. vos assentar. Wir danken unserem Bruder Helmut Miskis, Agradecemos nosso irmão Helmut Miskis, der ja alle in der portugiesischen Sprache betreut, que atende a todos na língua portuguesa, in allen Ländern, wo Portugiesisch todos os países gesprochen onde wird. é falado a língua portuguesa. Wir danken besonders unserer teuren Schwester, Agradecemos especialmente a nossa die preciosa uns so irmã, herzlich willkommen que nos geheißen hat. chamou bem-vindo de coração. So viel Herzlichkeit ist man gar nicht mehr gewohnt. Não estou mais não acostumado a receber tanto carinho como recebemos. Wir sagen immer, solche Leute haben das Herz auf dem richtigen Nós sempre, Fleck. essas pessoas têm o coração no lugar certo. Gott segne euch Deus alle abençoe vocês todos und sei mit e euch. seja com todos vocês. Amen. Amém. Danke, danke vielmals. Muito obrigado. Muito obrigado. Ja.